then I was never saving money. I think I had so many obstacles coming in and going. I was so frustrated, and then I called him. I still remember it was in the first week of February. And then Brother Alaska told me, "You will be blessed this year. There'll be a lot of blessings." And I said, okay, fine, brother. Every time I called him, he said, okay, you will be blessed. And then in June, I just went to see a property, and then, out of blue, I put an offer. And then, there was a lot of obstacles, and then on the 3rd of December, it was the day of St. Francis Xavier. Everything was, even despite all the challenges and obstacles, I bought a property, which is a 3-bedroom house. It's just next to the station, Housley Station, just 2 minutes walk away. Amen. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you. Mujina Valencia, Makmuge Charity Tashkent Bazaar. Since Sunday, he was having high temperature and he was shivering. Then Brother Alaska prayed for him and he is healed. Thank you, Jesus. Amen. Arga Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. That first time I got a violin and rehearsal. 2 वर्षां वाली माझी किडनी सगळे ड्राय झालेली सारखी आणि ते दिवसा ब्रदर माझे रेजर केले आणि म्हाका तेन्ना कितें जालें तें म्हाका कांयच ना आनी लास्ट गेले ते फ्रायडे हांव हॉस्पिटलान गेले स्कॅनिंग करपाक तेणें सांगला तुजी किडनी आतां हलता. Arga Jesus. Jesus. Praise the Lord. आणि तेच भाशेन हांवें ब्रदराक सांगलें म्हाज्या 26 वर्सांचो गोंय आसतना बरोवले कॉलेजी पासून ते ड्रग्स घेता पयलीं जावन म्हाका एम्बुलन्स सांगता आय वॉन्ट डू दीस थिंग अगेन. Amen. जी Arga Jesus. Praise you, Jesus. Jesus and brother and so team pastor thank you munga maka brother The photo Arga Jesus. हांवें प्रेयर आयकून चलताना हे पांय आमकां लोक पडटाले चलपाक त्रास जाताले मागणी मागणी करीत म्हणजे पांयां आयज पासून म्हणजे पांय याद करता चलपाक बरें जाता Thank you, Jesus. म्हजें नांव लविना डिकोस्टा. म्हाका युरीन पास करपाक जाय त्रास जाताले आनी पोटान दुखतालें ब्लिडींग वयतालें 8 दीस देखून ब्लिडींग जालें कामाचेर म्हाका जाय त्रास जाले म्हणून ब्रदर आलास्का हेंच सांगिल्लें म्हाका एश कोन्न जाता म्हूण तेगे मागण्यान हांव बरें जालें. प्रेज यू जीसस. आनी टेस्टमनी हांव गेली म्हाका आतां 2023 वर्सान म्हगे ल्युमस स्पॉन्डिलायसीस जालोलें लेफ्टा बॅक पेन जाताले सारके त्रास जाताले सोंसूं जायनाले आनी म्हाका एश कोन्न म्हयने येता तेन्ना म्हाका सारके चड प्रॉब्लेम जाताले सारके चड त्रास उबलीक रावपाक म्हाका जायनाहलोले पांयांतल्यान म्हाका कितें चड हें दिसतालें आनी आतां थिंग रिट्रीट आयिल्ल्यान म्हगे मागणी करिसान आलास्का ब्रदरान म्हगे हो आख्खो पेन गेला कांय आतां म्हाका सारको पेनूच जायना. Jesus, Arga Jesus. Praise the Lord. आज त्याने 1.5 महिने झालं सरळ सोडल्या म्हणजे अर्धा दिवसात निर्वाळ होता त्याचे बाजून प्रे केले आणि आजपासून तो बरो हांव आपली अर्धा दिवसात निर्वाळ दिता आणि हांव सांगता हे संडेचो ग्रूप हा न्हू तो Alcoholics. कोणूय तरी आसा कोणाक घेवन आसा ह्या कंट्रीन कोणाक खबर आसना असले ग्रूप आहा म्हणून हांव देवाक आर्गां दिता कित्याक म्हजो घोव थिंगा वयतात तो जायते थिंगा शिकला. तुमी कोणूय आहात तुमी तुमचे घोव आहा वो कोणूय फ्रेंड आहा व्हरा तेंकां थिंगसर आनी पळया परत तुमकां थिंगा ब्लेसिंग मेळटलें. थँक्यू Thank you. थँक्यू.